हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय माँ सुभद्रा जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी नमः तुम्हें जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे प्रभुपाल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हनुमंत नाम संकीर्तन की जय संकीर्तन प्रवर्तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय परम दयाल नित्यानंद प्रभु की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय नामाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा माधव गौर निताय पंचतवन सिंह भगवान की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी संजीव की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ସେସନ ରେ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ ଅଛି ଟପିକ ର ନାଁ ଅଛି why we do what we do okay why we do what we do ଆମେ actually କଣ କରୁଛେ या पर କାହିଁକି କରୁଛେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ସେୟାର କରିବା ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ କାହାର ଲାଷ୍ଟ ସେସନ ମନେ ଅଛି ଚୁଳଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଲାଷ୍ଟ ସେସନ ମନେ ଅଛି ତମର କଣ ଟପିକ ଥିଲା हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु ତଣ ना ना प्रभु କାର ମନେ एकदम ଅଛି କି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିପାରିବ କଣ ଲାଷ୍ଟ ସେସନ ଥିଲା is faith reasonable okay is faith is our faith reasonable ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଥିଲା ତ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଧନା ରିପୋର୍ଟ ରେ ବି ଅଛି ସମସ୍ତେ ତାର କୁଇଜ ତିନିଟା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ତ ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ କୁଇଜ କରି କରି ଯିବ ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ଯୋଉଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡା କରିକି ଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ସେତେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ହେଲା ନହେଲେ ମୁଁ ଆଗରେ ପଳେଇଥିବି ତମେ ରହିଯିବ ତ ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେସନ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦି ଦିନ ପୁରା ଗ୍ୟାପ୍ ଦଉଛି ତାକି ଯଦି କିଏ ମିସ୍ ବି କରିଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଅନଲାଇନରେ ଶୁଣିକି ସେ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ଆମେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି
ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯୋଉମାନେ ଯଦି ମିସ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ବି ତାହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅନଲାଇନରେ ଶୁଣିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବାର ଅଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଦିଟା ଟାସ୍କ ଏକାବେଳେ କରିବ। ତ କାହାର କି ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କର ନା, ଯଦି ଅନନେସେସରୀ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ କେବେ ବି। ଆଉ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ନିଷ୍ଠାପର ହେଇକି ଗୋଟେ କରିପାରିବା କି ନା ମୁଁ ପଢୁଛି ବୋଲି। ଓକେ, ତ ଆଜିର ସେସନ ଅଛି ଛୋଟ ସେସନ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ହାଫ ଆନ୍ ଆୱାର ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ଯିବା। ତ ଟପିକ ର ନାଁ ଅଛି why we do what we do। ଓକେ, ତ why we do big temple, ଆଉ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେସନ ଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଇଛି, ଖାଲି ଏଇଟା ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ସେସନରେ ଆସେ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି କୁହାଯିବ ଏତେ ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର ଗୁଡା କାହିଁକି କରାଯାଇଛି, କଣ ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ? ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏତେ ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର ସବୁ କରାହଉଛି ହେଲା, ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ କେତେ ବଡ ମନ୍ଦିର, ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ ଦେଖୁଛେ, ମାୟାପୁର ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମନ୍ଦିର, ଏତେ ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର କରିବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେୟାର କଲ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ବିଶେଷ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏତେ ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର ବା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ହଉଛି ଆମର, ତ ମତେ ଲାଗେ ଏଟା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଥାଏ, ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, କାଳନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୁହ, କେହି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ କି ମନ୍ଦିର ତ କରିଦଉଛ, ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ? ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉଟା ପଚାରିଲେ ତାର ଉତ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ସିନା ଜଣେ ଯୋଉ ଦରିଦ୍ର ହଉଛି, ଆମେ ସିନା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ କି କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ସେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ମାନେ ନିଜ ମାନେ ଯୋଉଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇଟା ଏଇ ମନ୍ଦିର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହବ ନା। ଗୋଟେ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ଜଣେ ପରିବାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ସାରା ସମାଜ ବା ସେଠିକାର ଲୋକ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାନେ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଓକେ, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ, ଏ ତ ମଠ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲାଣି ଏତେ ଏତେ, ମଠରେ ଖାଇକି ସବୁ ଖଟରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ପରଜୀବୀ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଭିଉ ଥାଏ। ପରଜୀବୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତ କଣ ଉତ୍ତର ରହିବ? ପୂଜା ମାତାଜୀ କହିବ। ଓକେ, ଓକେ, उमेश प्रभु कहया ପାଇଁ ଚାହିଁବ? अच्छा, ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ ଡିସକନେକ୍ଟ। उत्तम प्रभु। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ हरे कृष्ण। ସେମାନେ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେମାନେ ଗୃହରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇକି ଆମର ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧାମକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିବ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିର ସେସନରେ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଅଛି। ଓକେ, ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ମାନେ ରିପୋର୍ଟର ପଚାରିଲେ କି ଆପଣ ଯୋଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା କୌଣସି ସାମାଜିକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି। ଓକେ, ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ସଂସାରର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଶିଖଉଛେ? କୃଷ୍ଣ ଚେତନା, ଭଗବାନ ଗଡ କନସିୟସନେସ ଶିଖଉଛେ। ଆଉ ଗଡ କନସିୟସନେସ କିଏ ଯଦି ହଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର। କି ସମାଜ ସେବା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ସମାଜ ସେବାର ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମଟା ହେଲା କଣ? କି ଆମେ କି ଗଡ କନସିୟସ ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ରହୁଛି। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ, ସମାଜରେ ଯୋଉ ଅନନେସେସରୀ କ୍ରାଇମ ହଉଛି ସେଟା କମିଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କୋଉଠି ରେପ ହେଇଯାଉଛି, କୋଉଠି ମର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି, ତ ଯାହାବି କି କିଛି ଲୁଟ କରି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଯୋଉ କ୍ରାଇମ କେତେବେଳେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ସିନଫୁଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥାଏ। ସିନଫୁଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିରୁ ସିନଫୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ତାର ସେ ଗଡ କନସିୟସ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ରହିବ, ତାହଲେ ସିମ୍ପଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ପ୍ରଶମିତ ହେଇକି ରହିବ, ମାନେ ଚାପି ହେଇକି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ ସେ ବାହାରିବନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିପାରିବ ସମାଜ ପ୍ରତି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କି ଆମେ ଦେଖ, ଏଇ ହିପି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଡିଗ୍ରେଡେଡ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିମିନାଲ ଥିଲେ, ସୋସାଇଟିରେ ବଞ୍ଚିବାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିସଫୁଲ, ମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ଗଡ କନସିୟସ ଲୋକ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଲୋକ ବନେଇ ଦେଇଛେ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ।
ତାହେଲେ କୋଉଟା ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସମାଜର ବେଶ ସମାଜ ସେବା କରୁଛେ ନା ତୁମେ ମାନେ କରୁଛ, ଯେ କେବଳ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କେତେବେଳେ ଚାଦର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଖାଇବା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଖାଇ ପିଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖନ୍ତି, କେତେବେଳେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ମୋକ କଲେ କି ମଦ୍ୟପାନ କଲେ, ନନଭେଜ ଖାଇଲେ କଣ ହବ, ଜଣଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଆବେଶ ଆସିବ। ନନଭେଜ ଖାଇଲେ ଜୀବ ତାହା ପ୍ରତି ଦୟାର ମନୋଭାବ ରହିବନି, ଆଉ ଯୋଉଠି ଦୟା ନାହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଂସା କରିବ। କହୁଛି ଜୁଆ ଖେଳିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତବାଦରେ ପଡିକି ଜୁଆ ଖେଳିକି କଣ ହଉଛି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭଲ ଗୁଣ ସେ ଡେଭଲପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ କରିକି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ପପୁଲେସନ ସେମାନେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ କେବଳ ବିଭ୍ରାଟ ହିଁ ହଉଛି। ତେଣୁ କିଏ ବେଷ୍ଟ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ କି ତାହେଲେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍କନ କିଛି କରେ, ଏ ଯୋଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି କରେ? ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଯଦି କିଏ ବି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହବ ତାହେଲେ ସେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସେ ତାର ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିପାରିବ। ହେଲା, ଆଜି ଲୋକମାନେ କଣ ସାଇକୋଲୋଜି ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଖକୁ ଡକ୍ଟର କୁ ସାଇକ୍ରାଟିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣା ପଡୁଛି ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ ବି କରିଦଉଛନ୍ତି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି ଆମେ ଚରିତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ବଦଳେଇବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଠିକ ୱେରେ ସମାଜରେ ଆମେ କଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିପାରିବାନି। ହେଲା, ପ୍ରଭୁପାଦକୁ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କରିକି ପଚାରିଲେ କଣ, ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି ଆମେ ଆମେ ଟପିକ କଣ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛେ ତା ଉପରେ ଅଛି। ତ କେହି ଜଣେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ବଡ ବଡ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା କଣ ଦରକାର? ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଇଜ ଦ ସୁପ୍ରିମ ପ୍ରୋପାଇଟର ଅଫ ଦିସ୍ କ୍ରିଏସନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସାରା ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ସୁପ୍ରିମ ଇଏ କଣ ପ୍ରୋପାଇଟର, ଯିଏ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ନୁହଁ କି ଓଡିଶାର ସେ ନାଥ ବୋଲି, ଜଗତର ନାଥ, ସୁପ୍ରିମ ପ୍ରୋପାଇଟର। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଡିସ୍ପୁଟ ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନାହିଁ କି ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଓଡିଶାରେ ହବ ବୋଲି। ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏତେ ବଡ ବଡ ରଥ କରିବା କଣ ଦରକାର, ଛୋଟ ରଥ କରିକି ମିନି ରଥ କରିକି ତ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ବିକଜ ଆୱାର ଗଡ ଇଜ ଗ୍ରେଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଡି ଅଛି ରଥଯାତ୍ରା ରଥ, ସେଟା ବି ଗ୍ରେଟ। ଆନନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ତୁମେ ଛୋଟ ଲୋକ ମାନେ ଛୋଟ, ତେଣୁ ତୁମ ଛୋଟ କାର ରେ ବୁଲିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସୁପ୍ରିମ ଗଡ, ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ, ତେଣୁ ସେ ବଡ ବଡ କାର ରେ ବୁଲିବେ, କାର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଯଦି କେହି ଛୋଟ ପାଠ ଟିକେ ପଢୁଛି, ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି କଲେଜ କୁ ହବ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଛି, ସେ ଗାଡି କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ମାଲିକ ହଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏରୋପ୍ଲେନ ବି କରୁଛି, ଚାର୍ଟର୍ଡ ପ୍ଲେନ କରୁଛି। ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଫାସିଲିଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ସେମିତି ଯଦି ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କଣ ସୁପ୍ରିମଲି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଇଏ କରେଇ ପାରିବାନି, ସୁପ୍ରିମ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରେଇ ପାରିବାନି? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସେବା କରାଯିବ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତ ବଡ କାଟ କରିବାର ଅଛି। ହେଲା, ଭଗବାନ ଆମେ କହୁଛେ କି ଆମେ ଲକ୍ଷପତି, କୋଟିପତି, ଆରବପତି, ଭଗବାନ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ତ ଭଗବାନ ତ ବେଷ୍ଟ ଫାସିଲିଟି, ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଦବା କଥା। ତ କେହି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର କରିବାର କଣ ଦରକାର ଅଛି? କାରଣ ଭଗବାନ ସବୁଠାରୁ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କଣ କହିପାରିବା, ସୁପ୍ରିମ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସର୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଲାପଟପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବ ଲୋକମାନେ ଏତେ କନସିୟସ ବେଳେ ବେଳେ ନଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ ଆଣିବେ, ନିଜେ ଖାଇବେ ପିଇବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୋଗ ଲାଗିବ, ସେ କଦଳୀ ଥିବ ଯୋଉଥିରେ ଟିକେ ପଚିଲା ଭଳିଆ ବି ହେଇଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା ଛୋଟ ଟିକେ ସେଟା ନକୁଳ ଦାନ ନା କଣ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ ନେଇକି ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବେ, ସିମ୍ପଲ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଜଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ଜଣେ ଘରର ଗୋଟେ କଣରେ ପଡିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି, ବାସ୍ ପଥର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଟିକେ ଭୋଗ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛେ, ତାକୁ ବି ପିମ୍ପୁଡି ଖାଇଦବ। ଓକେ, ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥିବ କେତେବେଳେ ଆମେ କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି, କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ ଥିଲା, ସେଠି ଯୋଉ ଆର୍ମିର ଜେନେରାଲ ମାନେ ବି କେତେବେଳେ ରୁହନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଘର ହେଇଥାଏ, କି ଜଷ୍ଟିସ ମାନେ ରୁହନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଘର ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜଣେ କହିବ କି କାହିଁକି ସେ ତମ ଛୋଟ 2 BHK ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବଡ ଘର? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ହେଭି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ସେଥିପାଇଁ ବଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇର୍ଷା ନ କରିବା ଦରକାର। ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, we should not be envious of God। ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲା ବେଳକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଏନ୍ଜୟ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେହି କହିପାରେ କି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ
भगवान आज गणेश पूजा गणेश छोट गणेश रखिदेले कि गोटे मूर्तिटे रखिदेले गछ मूଳେ आम तो पूजा करिपरिबा श्रद्धार विषय एथिरे कौन अछि किंतु भगवान जेतेବେଳେ अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स रे भगवान मालिक सर्वलोक महेश्वरम कहा जाए तो सेतेବେଳେ आमे जानि रखिबा दरकार कि नहीं भगवान को पाई सबुठु बेस्ट जिंस दबार अछि आमे भगवान को पाई आमे भगवान को ईर्षा करूचे गोटे लोक जेतेବେଳେ अन्य को ईर्षा करछे कोन करे ता पाखे काहे कि एते रहइबो सी काहे कि एते एन्जॉय करिवो तो भगवान आमे एन्जॉय करूचे किछि पैसा पत्र धन संपत्ति अछि आमे संसार को एन्जॉय करूचे किंतु भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडर मालिक कौन तांकर कौनसी अधिकार नहीं किसी संसार को भी एंजॉय करें वास्तव में भगवान कहते भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोकमहेश्वरम जिते प्रकार फैसिलिटी अच्छी भोक्तारम यज्ञ तपसाम जिते प्रकार फैसिलिटी अच्छी सबूर एंजॉयर हेले भगवान कृष्ण बोली किंतु आमे भगवान प्रति ईर्षा करूचे प्रैक्टिकली आमे भगवान प्रति ईर्षा करूचे एथिପାଇଁ भगवान को आमे एते फैसिलिटी दोने एते ध्यान दोने तो एटा मन रखिबार अछि कि वी आर एनवियस टू गॉड सेतिପାଇଁ आमे भगवान को किछि गोटे भलो जिंस देबा पई ये करूचे नले आमे देखिबा गोटे प्राइम मिनिस्टर ए ओडिसा आसिले कि द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट अछंती से आसले तो तांकर सिक्युरिटी रे हो तांकर जीवा आसबारे कोटी कोटी टका गोटे दिन रे खर्च होई जाउची तो गोटे देशर प्राइम मिनिस्टर पई यदि सिक्युरिटी रे एते खर्च होउची तो भगवान को आमे किछि गोटे फैसिलिटी दबानी गॉर्जियस डेकोरेशन वगैरह करे परिबानी काहे भगवान ऑपुलेंट आउटफिट भगवान पई सुंदर सुंदर वस्त्र आमे दे परिबानी इस्कॉन भुवनेश्वर रे भगवान हो कि मायापुरी राधा माधव हो अष्टसखी हो पंचतत्व भगवान हो एते सुंदर सुंदर विग्रह सुंदर भाव भगवान को सजा जाए श्रृंगार करा जाए केते लक्ष लक्ष टका पर डे खर्च हुए आमे कंप्लेन जदि करबा कि नाही कहीं भगवान को एते एंजॉय करे आमे देखला बेलू 6 लाख 8 लाख 20-25 लाख गाड़ी रे बुलुथिबा भगवान को पाई गोटे किसी गोटे बेस्ट जिंस देबा पाई हम हाथ जाएनी कहीं ना वी आर एनवियस टू गॉड भगवान आमको वास्तव में सब किछि ଦେଇଛନ୍ତି ग्रेन्स फ्रूट्स मेटल केमिकल्स लाइट विंड सब ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରୁଛେ उल्टा आमे भगवान को कंप्लेन करूचे कि आपनको पाई काहे सब रहइबो आपन सब देइदेले एबे खाली करदेले आपन घर एंती गोटे लोक ता पाखे सब पैसा अछि ताकू पैसा चढ़ाई देले भाई तू तोर जा तो एटा रिजनेबल नुहे सब किछि एति पई भगवान को सेवारे व्यवहार करियार अछि भगवान गोटे थर तरबुज तरबुज ଦେଇଛନ୍ତି भगवान तरबुज को आमे तरबुज को आमे कोन करिया दरकार कि भगवान को सेवारे लगा दरकार तरबुज गछरु तरबुज आछि आंगम भितर किए अछ कहइबो जे तरबुज गछरु जो तरबुज आसुची से तरबुजटा आमे कोन निज भगवान आम पई ଦେଇଛନ୍ତି बोली कोडी केही केबे हम पढिचे कि सतरे माने किसी रीजन अछि कि भगवान आमे खाइबा पिया पई केवल ଦେଇଛନ୍ତି कोडी लेखा आइछि ना कोडी से तरबुज तळे मंजूर गछ वाला गछ पर लेखा होला कि तरबुज ए मनुष्य मानक पई पशु पक्षी मानक पई कोडी जगह लेखा है शास्त्र हमको कहे कौन भगवान हमको ଦେଇଛନ୍ତି ता हमर कृतज्ञता मनोभाव रखी कि आमे भगवान को अर्पण करियार अछि तो सेति पई भगवान तरबुज देइले तरबुज एबे हां केही प्रश्न करे पारे कि माछ मांस खाइले तो आमे सुनिचे भगवत गीता सुनिचे कि पाप लागियो बोली किंतु यदि ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ ପାପ ଲାଗିବ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗ୍ରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବିନ୍ସ ଖାଉଛେ କି ଫଳ ପନିପରିବା ଖାଉଛେ ତ ହେତରେ ପାପ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉ ଜାଗାଟା କୋଉ ଜିନିଷଟା ପସନ୍ଦ ହୁଏ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଥିବ ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର କରୁଥିବା ଲଭିଂ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସରେ ତ ସେଥିରେ କୌଣସି ପାପ ଲାଗିବନି ଯଦି ବା ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ସେଉ କିଣିଲେ ସେଉଟା ଆଣିଲେ କିମ୍ବା ଶାଗ ଆଣିଲେ ତ କିଛି ବି ତାକୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ହେଲା ସେ କଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ସେଇ ଗଛ ସେ ଫୁଲ ଗଛ ହଉ କି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଫଳ ପନିପରିବା ଗଛ ହଉ ସେ ଗଛ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ମଣିଷ ହେଇକି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ ତ ଗୋଟେ ଗଛର କଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ବି ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଟର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇର୍ଷା ନ କରିକି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିୟୋଜିତ କଲେ ତାହେଲେ ବେଷ୍ଟ ଆଉଟପୁଟ ଆଗ କାଳରେ କେହି ଶୁଣିଥିବ ଦେବଦାସୀ ଦେବଦାସୀ କଣ କରନ୍ତି କି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିଲ ଦେବଦାସୀ କଣ କରନ୍ତି ये वीडियो ऑफ करछन तांको तो पचारिबिनी काहे ना जଣା पड़ने अछंती कि नांती वीडियो ऑन कले भलो धरित्री माता जी अनम्यूट କରି କହିବ देवदासी माने कौन करନ୍ତି हरे कृष्ण प्रभु जी को नृत्य करନ୍ତି कोडी नृत्य करନ୍ତି हम्म।
कोड़ी नृत्य करती ଜାଣିନି। देवदासी माने जगन्नाथंकर सामने नृत्य करती जगन्नाथंकर सेवक हिसाब से नृत्य करती तेणु आग काल अप्सरा माने अछंती गंधर्व माने गीत गाती किन्नर विद्याधर एमाने कौन करती भगवान विभिन्न मंत्र वगैरह उच्चारण करती तो कौन भगवान को प्रसन्नता भगवान गुण कीर्तन करने तो एमाने समस्ते ये सब करती तेणु से समस्ते आम भगवान गुण कीर्तन करने सब किसी आम जहाँ टैलेंट अच्छे आम व्यवहार कर किंतु लोक मैंने कौन करती केवल निजे इंद्रिय तृप्ति करने रुहति या परिवर्ते आम शुणुचे गोटे गोटे मंदिर पूर्व समय जड़े जड़े राजा कौन करती गोटे गोटे मंदिर बनाती 300-400 वर्ष लगे कहीं लगे ये कि देख 300-400 वर्ष गोटे लोक बंचेनि किंतु कहीं 3टा जेनेरेशन 4टा जेनेरेशन लगाती कहीं माध्यम जो मैंने शिला स्कल्पचर जो मैंने रहिले कि आर्टिस्ट रहिले कि जो जो मैंने मंदिर सेवा मंदिर बनवाई योगदान करती से बहुत लोग बहुत हिसाब से बेस्ट टैलेंट यूटिलाइज करें मंदिर गुड़ा बहुत बड़ बड़ होता है कहीं तिरुपति बालाजी मंदिर है अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर है कि मायापुर चंद्रदेव मंदिर है वृंदावन चंद्रदेव मंदिर है बड़ बड़ टेम्पल कहीं कराए कॉन्सेप्ट है भगवान सुप्रीम मास्टर कंट्रोलर प्रोप्राइटर एंजॉयर सब किसी तो सहीटा गोटे लोक सका उठ प्रातः स्नान करके प्रथम देखिए मंदिर को एत बड़ मंदिर एत आखि देखा कहीं भगवान सुप्रीम से सेन्सटा आम हार्ट रे आसवा दरकार भगवान को मन पकई पार बड़ बड़ मंदिर गुड़ा आगे सब बहुत बड़ बड़ स्ट्रक्चर होता बहुत बड़ बड़ होता पूरा एमती दूर दूर देखा कि भगवान मंदिर अच्छी बोली कि आज टाइम रे आमे कौन 3-4 बिल्डिंग कर दोचे रेंट भड़ा दे दोचे विभिन्न बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस माने कौन बहुत ह्यूज अमाउंट नौछंदी आमे एटी गोटे चाकरी गोटे नॉर्मल एवरेज चाकरी कले 30-40 हजार टका पाउछे गोटे लोकटे से कौन करछंती कि गोटे मूवी रे से रोल प्ले करछंती से क्रोर्स एंड क्रोर्स नहीं जाउछंती ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫାସିଲିଟେଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ହେଲା କି ବା ସବୁ ଯାହା ସବୁ ହେଲା ସେଥିରେ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଜସ୍ର ଏମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମ ହାତ ଯାଏନି ଆମେ କିଛି ଡୋନେଟ କରନ୍ତିନି ବରଂ ଯିଏ ଡୋନେଟ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ କାହିଁକି ଡୋନେଟ କରାହଉଛି କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମେ କ୍ରିକେଟ ହେଲା ଇଏ ହେଲା କୌଣସି ପର୍ପସ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି एंटरटेनमेंट कौन सी एंटरटेनमेंट पर्पस यदि किए कह जीवन मुख्य लक्ष्य नुहे मला पर तुम कि एंटरटेनमेंट कर डेड बॉडी प्रॉपर लिखती डेकोरेशन ऑफ द डेड बॉडी कि लाभ अच्छी बॉडी अच्छी ऑलवेज डेड ताकू जिते डेकोरेट कले जिते फैसिलिटी देले कि लाभ अच्छी से लोक मैंने भगवान विषय किसी बुझंती आउ बहुत ईर्षा करती से शास्त्र आधार रे निज जीवन शैली को नवाक चाहती कि सब जिनस भगवान जो जिनसा एंजॉय कर थाए नॉर्मल मंदिर गुड़ाक आपत्ति करती तेणु से वास्तव में मंदिर जो बड़ बड़ होता है तो लोक मैंने कौन करती एकट्ठा आसती रामायण है महाभारत कथा भागवत कथा हुए हृदय परिवर्तन आसे क्लीन हुए आते मंदिर को 2टा टर्म गोटे स्पिरिचुअल हॉस्पिटल तो आमर जो काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य अच्छी मंदिर रे आमे आसंती से क्लीन हुए मंदिर को कह जाए भी एजुकेशनल सेंटर कहीं ना एटी आमे हमर हार्ट टा एनलाइटन हुए एनलाइटन माने कौन आम हार्ट रे वास्तव जिनसटा प्रकाशित हुए आम प्यूरिफाई शुद्ध हुए आम धीरे आमर जो प्लाटफॉर्म एलिवेट हुआ जो प्लाटफॉर्म रे अच्छा भौतिक जगत रे अच्छा एलिवेट हुआ कौन ता माने पाशविक स्थिति लोक डिवाइन कॉन्शियसनेस को आसे पशु भाया से बंचुला आहार निद्रा आहार निद्रा भय मैथुन से पड़क रोला एनिमल कॉन्शियसनेस थिला किंतु तापर कौन से धीरे धीरे डिवाइन कॉन्शियसनेस अन्य को रेस्पेक्ट करवा टॉलरेट करवा सब किसी परिस्थिति को भगवत शास्त्र आधार रे बुझीबा है जीवन मुख्य लक्ष्य आड़ को जीवा तो ये सब जिन से कर पारुला तो कह जाए मंदिर टा कौन आज ए स्पिरिचुअल हॉस्पिटल आ एजुकेशनल सेंटर आगर काल देखिए जिते सब मठ मंदिर अच्छी से सब गोटे गोशाला थी कहीं गो संपदर सुरक्षा निमित्त तापर गोटे एजुकेशन विंग थी शास्त्र अध्ययन वगैरह करने भगवान सेवा गोटे थी है तो से आमको बुझीबार अच्छी तो प्रभुपाद अच्छा फास्ट एक्टिविटी गोटे करवा समस्त देख समस्त ग्रुप रे पठे ग्रुप रे देख अनाउंसमेंट ग्रुप रे अच्छी
तो फास्ट क्वेश्चन अच्छी श्रील प्रभुपाद कहले कि वी आर द बेस्ट सोशल वर्कर आम बहुत बेस्ट समाजसेवी कहीं ना इस्कन आम कौन करती फास्ट ऑप्शन समझे ऑप्शन भी शुणी पार यदि किए ऑन न करछंती नले मटेरियल ऑन कर पारिबो क्विज टा तो फास्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट आम कौन करछंती वस्त्रदान करछंती फ्री रे खाइबा भी दउछंती मेडिसिन दउछंती ड्रिंक पानी पीवा पई दउछंती तो या पई प्रभुपाद कहले कि आमे सबुठु बेस्ट समाजसेवी बोली फास्ट ऑप्शन एटा सेकंड ऑप्शन कि आमे लोक मानकु बुद्धिमान बनाउछंती शांत बनाउछंती कृष्ण चेतनशील बने कि सबुठु फर्स्ट क्लास हिसाब रे आमे ताको बनाउछंती तो एटा सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है लोक मानकर जो खराब अभ्यास अछि कि अवैध स्त्री पुरुष संग कि निशा द्रव्य सेवन कि मांसाहार आउ जुआ खेल एथुरु आमे मुक्त करछंती फोर्थ ऑप्शन कि आमे लोकन को सॉफ्ट स्किल सिखौछंती के कहंती माछ धरा कौन सेटा कहंती माछ दियो ना किंतु माछ मारिबा टेक्निक टा सिखै दियो ओके लोक मानकर कॉन्सेप्ट सॉफ्ट स्किल टा सिखै दियो ताकि से जीवन सारा इनकम करिवो तो एटा आमे एटा भी करछंती को ऑप्शन टा आदि ठीक उत्तम प्रभु कहबो अनम्यूट करिके प्रभु बी आउ सी परफेक्ट थैंक यू तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमे बड़ मंदिर काहे बनाती प्रभुपाद चारटा ऑप्शन अच्छी तो ओके जे वीडियो ऑन करछन कि काळंदी प्रभु तुमे कहबो काहे आमे मंदिर बनै इफ वन गोस बिगर जदि के तार परिस्थिति स्वच्छल आसे सी कोन अधिक सैलरी पाए तेणु यदि सी अधिक सैलरी पाए किछि एन्जॉय करछि तले भगवान लक्ष्मीपति तो सी कोन मंदिर रे बड़ बड़ मंदिर भगवान करे परिबेनी ऑप्शन ए एटा ऑप्शन बी भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कोन भगवान बड़ मंदिर हे परिबेनी ऑप्शन सी तो मंदिर करने द्वारा समस्ते मंदिर को एकठा आसती निजर बेस्ट जिनस भगवान को दियंती कहीं भगवान हेले परम पिता फोर्थ ऑप्शन मंदिर कौन हुए हॉस्पिटल स्पिरिचुअल हॉस्पिटल और एजुकेशन सेंटर जहां हम हृदय को शुद्ध करे आम चरित्र को सुंदर उन्नत बनाए तो चारिटा ऑप्शन कोटा ठीक क्या पचार कांदी प्रभु कोटा प्रभु तीनटा ठीक अछि कोटा भूल अच्छी तो टिके रुहନ୍ତୁ देख ओके तमे देखु था नेक्स्ट वर्षा माता जी कहबो श्री कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी डी ऑप्शन टा ठीक अछि ओके लास्ट आउ जन दी जन पचारिबी उमेश प्रभु कहबो हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण चारटा ठीक अछि धन्यवाद चारिटा आंसर ही ठीक अछि मु एबे सब क्लास रे कहली सब भूली जाउछु ओके चारटा आंसर ठीक अछि मन रखिबो एई रीजन गुडा हमें आज डिस्कशन कले तो नेक्स्ट एबे कांसेप्ट गोटे अछि चारिटा कांसेप्ट रे हमें गोटे कांसेप्ट कले मंदिर भी बनायार अछि काहे कि ना एटा स्पिरिचुअल हॉस्पिटल एजुकेशन सेंटर आ बेस्ट सोशल वर्कर केवल डिवोटी माने ही करि पारंती तो आउरी बहुत आगु जीवा हमें माने कहबो ठीक अछि एते सब जिंस करबा कोन दरकार अछि हमें खाली फिलोसॉफिकल जानले होबनी नहीं भगवान अछंती बोले सिंपल के तुमको प्रश्न पचारि पारे पारंती कि आमे स्पिरिचुअल किंतु आमे रिलीजियस नुह एते नीति नियम भितर पालन कर पारे किंतु हम भगवान को आस्था अछि तो यार प्रश्न रो कोन उत्तर हबो आमे देखिबा आज रो ए टॉपिक रे तो बहुत लोकन को आमे देखि छै प्रश्न मन रहला ना नहीं कोन प्रश्न रहला के प्रश्न को रिपीट कर परिबो क्वेश्चन हमर कोन रहला मनोज कह परिबो हाँ फास्ट कहबो लेट ओके ओके कहबो ती जल्दी कह कौन क्वेश्चन में पचार लिए हरे कृष्ण प्रभु जी मुझे जो मंदिर गढ़िया भगवान ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି କେହି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି म्यूट କରିଦିଅ କେହି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ଖାଲି ହବନି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର କି ଦରକାର ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ତ ହେଇଯିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସରିଲା ଆଉ କଣ ଦରକାର एते पूजा विधि एते नीति नियम मंदिर बनिया कौन दरकार भगवान तो सब जगह अछंती सिंपल तेणु आज आउ टिके क्लियरली आमे जानिबा फास्ट गोटे नोट करके रखि परिबो रिलीजियन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म कौन ता माने रिलीजियन रिलीजियन माने जो धर्म कर्म आमे करूछे तो यदि फिलॉसफी नाही अर्थात धार्मिक भावना नाही ताले सेटा केवल कोन भाव प्रवणता ओके रिलीजियन
विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटालिज्म। केमिति हमें टिके देखिबा तो हम देखुचे बहुत लोग भगवान को डिसबिलीव करंतनी मानंती किंतु फुल फेथ आसेनी। बहुत लोग भगवान को मानंती फुल फेथ आसेनी किंतु किछि लोग जो मानंती को रीजन पाई मानंती। फास्ट हला सेमाने भगवान को डरंती टिके कि यदि मु ए रिलीजियस प्रैक्टिस गुडा करिविनी कि जे जहां भी तांकर चली आसीची सेटा यदि मु करिविनी ताले होई पारे मु किछि विपद रे पड़ी पारे। मोर घाटी अछि मु एटा ए पूजा करियार अछि यदि न करिवि ताले प्रॉब्लम अछि। तो फास्ट हला डर। सेकंड हला किछि पुण्य भी अछि हृदय रे केते लोकंकर सेमान चाहंती कि नाही मोर जो पुण्य अछि मने को शो भी करियार अछि कि नाही मु भगवान को सब सोमवार मंदिर जाए जहां भी जाऊ कहीं ना सोमवार माछ मांस किछि खाए नहीं मंदिर जाए। तो समस्ते कोन निजर नाम नेम फेम तिलक चिता करिके बुलिवा ना कमेबा ए सब जिनिस करंती। तो जरूरी नहीं जो माने तिलक चिता वगैरह करके बुलंती से माने प्योरली स्पिरिचुअल बोली नाही अर्थात से माने किछि प्रैक्टिस करछंती बोली हम जानि नै। मैक्सिमम केस रे एटा हुए किछि प्रैक्टिस करंती नै हमें आदर प्रैक्टिस करले तार पछरे कारण जानंती नै। तो सेति पई ऑर्थोडॉक्स को टर्म अछि ना ऑर्थोडॉक्स माने जहाँ चली आछि से फॉर्मेट रे पकै छ। बेला सोशल प्रेशर थाए गणेश पूजा काली पूजा पूरा तांकर मेढ कले हमर भी मेढ करियार अछि हमर सुंदर देखियार अछि पूरा फेस्टिवल रॉक म्यूजिक बाजिवो कि सोशल स्टेटस वगैरह ए सब मेंटेन करया पई हमें माने भगवान को धर्म ना रे हमें केवल भगवान को पई सेवा करूने धर्म ना रे केवल एन्जॉय करूचे खाइबा पीवा मद्यपान करवा ए सब मिनस हम करछे इंस्टेड ऑफ जेतले को आगो काल रे कोन फेस्टिवल जेतले होतला भगवान को सेंटर करी कृष्ण कथा होतला जीवन उद्देश्य लोक मान जानतले सेटा अछि पई कोन एन्जॉयमेंट इन गाइज ऑफ रिलीजन आ लोक माने केवल एन्जॉय करछंती धर्म को आळा देखैकी। तो थर्ड सोशल प्रेशर कहली। फोर्थ रे बेले बेले फैमिली ट्रेडिशन थाए कि हम चाइल्डहुड हैबिट थाए तो एटा अन्य तीनटा अपेक्षा भलो कि छोट बेलू अभ्यस्त हो जाती कि हमर ट्रेडिशन अछि ना एटा करबु ना मो मन अछि मो बो कोन करथिला सोमनाथ व्रत करथिला जेटा हम छोट थिली एबे करछि कि नै मो ग्यारंटी दे परनी तेणु ट्रेडिशन फैमिली ट्रेडिशन थाए। तो बहुत समय रे आमे जहां भी करूचे ता पछरे रीजन जानिने हमर वैदिक सनातन धर्म एते डायनामिक अछि डायनामिक माने कोन डाइवर्स कि डायनामिक जहां भी कहबा तो एते अछि कि ये सबु चेतना रे लोकन को अकोमोडेट करे सेति पई आमे यदि भलो हेतिबा अन्य माने कि खराब हेतिबो तांको पई भी वैदिक सनातन धर्म रो नीति नियम अछि किंतु आमे यदि भाबिबा कि मु जोटा करूची शास्त्र रे तो मना करा आइछि मो पई ता पई केंदी एप्लीकेबल सेठी हमकु लागे अपारेंटली कॉन्ट्राडिक्शन अछि किंतु वास्तव रे कोनोसी कॉन्ट्राडिक्शन नाही। सकाळे मु कहतली नॉनवेज खाइबा पई शास्त्र रे कुआ जाइछि शास्त्र रे मना भी करा आइछि जेतोळे गोटे लोक एनिमलिस्टिक लाइफ रु हायर जीवा पई चाहिबो नॉनवेज खाइ के एडिक्ट अछि ताकू कम करिया पई किछिटा परमिशन दिया आइछि। गोटे पिलाटे से दिन को 10टा सिगरेट टाणुथिला तो तापा कहले कि नाही तू 10टा सिगरेट कोन टाणिया दरकार एटलीस्ट गोटे टाणे ताले धीरे कमी कमी जीवो। तो जदि कहबा नहीं गोटे टाणिया पई अलाउ कराला गोटे टाणिया पई को उद्देश्य रे अलाउ कराला कि 10टा अपेक्षा गोटे भलो तो गोटे अपेक्षा नील तापरे अपलिफ्ट हबो तेणु हमर वैदिक कल्चर टा बहुत डाइवर्स अछि जेति पई बहुत टाइम रे आमे प्रॉपर्ली कोनसे बोनाफाइड सक्सेस ने न आसे कि मने मने किछि अज्यूम कर दियंती किछि लोक कथा सुनि दियंती किछि कन्सीव कर दियंती कि नाही एटा एमथि हेतियो बोली तो मिस आइडेंटिफाइड हे जाय। तो लोक माने सेति पई किछि दिन देखिबो से भगवान को मानुथिबे पूजा पूजा करथिबे धीरे धीरे माया द्वारा प्रभावित हे जांती आ धीरे धीरे पळांती खसिके माया द्वारा खसि जांती। प्रभुपाद एति पई कहले रिलीजन विदाउट फिलोसफी जहां हमें करूचे ता पछरे कारण जानथिबो केते लोक जानछन लक्ष्मी लक्ष्मी व्रत जो करछन ता पछरे कोन कारण अछि गां रे के प्राय बेसी जान जमान सुनिथिले गोटे स्टोरी अछि सेति पछरे करदेले। तो विभिन्न जिनिस अछि जोटा हमें ता पछरे कारण जानंतिनी। तो रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म भाव प्रवणता इमोशन केवल। नेक्स्ट उल्टाटा देखिबा फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन कोन ता माने मु आउथरे कह दोछि नोट भी कर परिबो फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन अर्थात गोटे लोक जानिछि कोन किंतु करूनी तो सेटा कोन ना सुकिला माने मेंटल मानसिक कल्पना जल्पना केवल हला। तो कोन देखिबा बहुत लोक भगवान के विषय रे विभिन्न थ्योरी कर दियंती तम भीतर कोन भगवान नाहंती कि तो मु खाइले मो भीतर तो भगवान अछनी तो हे गला ना पूजा करिया कोन दरकार अछि लोक कहिबे एटा भगवान कोन गोटे लाइट केवल भगवान गोटे इमेजिनेशन। किछि दिन तळे मु गोटे वीडियो देखुतली एते से लोक कहिले कि मु क्रिश्चियन अछि मु हिंदुइज्म को आसी जीवी जेतले तुमे प्रमाण करिवो कि कुरुक्षेत्र युद्ध कोन गोटे फैक्ट बोली आ जदि तुमे प्रमाण करि परिबनी कुरुक्षेत्र युद्ध फैक्ट बोली तले कृष्ण भी गोटे इमेजिनेशन तो भगवान गोटे इमेजिनेशन बोली सेमाने कहंती।
तो ସେମାନେ ହନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ୟୁନିଭର୍ସ କୁ କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତିନି। ଆଉ କେହି ଏମିତି ବି କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ୟୁନିଭର୍ସ। ମଜା କଥା ଏଇଟା, ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଦେଲେ ୟୁନିଭର୍ସ, ଆଉ ଭଗବାନ କଣ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେନି, ଆଉ ନିଜେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ଭାବ କି ଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ। ଭଗବାନ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇଗଲେ, ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। କେହି କହନ୍ତି ଗଡ ଇଜ ଅଲରେଡି ଡେଡ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଦେଲେ ସଂସାର, ନିଜେ ମରିଗଲେ। କି ଭଳିଆ କଥା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଟା ବୋଗସ ଫିଲସଫି। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫିଲୋସଫି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖସିକି ପଳାନ୍ତି। ତେଣୁ କାରଣ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ, କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କେହି କହନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଲା। ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଯେତେବେଳେ ଟଏଲେଟ ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରୁନି, ନାଇଁ ଭଗବାନ ତ ନା, ଭଗବାନ ଟଏଲେଟ ଲାଗୁଛି ବାଥରୁମ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଟଏଲେଟ ବଗେରା ଅଛି କି ନା? ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିନିମମ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପେନ୍ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମେ ନିଜକୁ ଟଲେଟ କରିପାରନ୍ତିନି। ଇଆଡେ ଆମେ କହନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଲିଭିଂ ଏନିଟି, ମାଇନ୍ୟୁଟ ଲିଭିଂ ଏନିଟି, ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବକ। ଆମେ ଭଗବାନ ନୁହଁ, ଆମେ ଟାଇନି ଗଡ, ଜିଓଡି, ସ୍ମଲ ଜିଓଡି। ଭଗବାନ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମ ଗଡ। ବେଦାନ୍ତିଷ୍ଟ ମାନେ କୁହନ୍ତି କଣ, ଯୋଉମାନେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ କଣ କହିବେ, ଏତେ ସବୁ କଥା ନୁହଁ, ଆରାମ ଚେୟାର ଯୋଉ ହଲୁଥିବ ଯୋଉ ଚେୟାରଟା, ତାପରେ ବସିକି ଭାଷଣ ଦଉଥିବେ। କାହିଁକି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିନାହାନ୍ତି। ତ ୟାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହନି ମହୁର ବୋତଲକୁ ଚାଖିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଜୀବରେ ଚାଟିବା। ବୋତଲର ବାହାରକୁ ଯଦି ଜୀବରେ ଚାଟିବା, କଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବା? ନାହିଁ, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କଲେ ହବନି, ଡ୍ରାଏସ ଫିଲୋସଫି ଦେଲେ ହବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ଡିଭୋସନାଲ ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝନ୍ତିନି, ସେମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜଡ ଆତ୍ମା ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଫଲୋଅର୍ସ ତିଆରି କରନ୍ତି ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ ଆମ ବୈଦିକ ଟ୍ରାଡିସନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି ଅଛି, କି ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଅଛି, ଆଉ ରିଲିଜିଅନ, ଦିଟା ଜିନିଷ। ତ ୟାର କଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ରିଲେସନ ଅଛି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି କଣ କରେ, ଆମକୁ ଡେଭଲପ କରେ, ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଡେଭଲପ କରାଏ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା, ସାଇନ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ଥିଓରି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ସାଇନ୍ସ ରେ କଣ କହିଲି, ଥିଓରି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ବି ଦିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି, ଗୋଟେ ରିଲିଜିଅନ। ଫିଲୋସଫିରେ କଣ, ଆମେ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବାନ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆତ୍ମା କଣ, ପରମାତ୍ମା କଣ, ଭଗବାନ କଣ, ଭୌତିକ ଜଡବସ୍ତୁ କଣ, ସମ୍ପର୍କ କଣ, ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି। ତ ଥିଓରି ଜାଣନ୍ତି, ଫିଲୋସଫି ଜାଣନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଜାଣନ୍ତି। ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଲାଇଫରେ ରିଏଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, କିଛି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ताकि हमें हायर किसी भगवान का सेवा करती कि हायर ट्रुथ को रियलाइज करने पाए। बुझला, साइंस रे जंती थ्योरी अछि, एक्सपेरिमेंट अछि, डिवोशनल साइंस रे भी फिलॉसफी अछि, रिलीजन अर्थात थ्योरी भी अछि, एक्सपेरिमेंट भी अछि। बुझला, सेति पय हमें दुटा इंच करया अछि। प्रभुपाद पूरा बैलेंस करिक करछंती, जानिबा ताको अप्लाई भी करबा एते। त सेति पय स्पिरिचुअल साइंस ता बड कोन हायर डायमेंशनल सर्विस समस्त बुझंत नै ला। स्पिरिचुअल लाइफ रे मिराकल अछि। प्रभुपाद बहुत सुंदर भाव में देखंतु, गोटे लोकर हृदय परिवर्तन केतବେଳେ आसीबो सेटा कोन साइंस कहि परिबो कि? साइंस केवल केमिकल स्टडी कर परिबो, किंतु हार्ट रे कार क्रोध आसीची, कार लोभ आसीची, कार मोह आसीची, कार भगवान को प्रति भल पाइबा आछि, जीव मानकर प्रति करुणा अछि, तो एटा साइंस कहि परिबानी कि आमे ताको देखै परिबानी, किंतु बिहेवियर रे जणा पड़िबो। तो सेति पय साइंस ता हायर डायमेंशनल, मॉडर्न साइंस अपेक्षा हायर डायमेंशनल ये रे साइंस रे कौन आज जो स्पिरिचुअलिटी अच्छी कहि परिबा एटा हायर डायमेंशनल साइंस। ओके, तो सेति पय आमे फिलॉसफी प्रभुपादंकर लेक्चर रु, बुक रु, कन्वर्सेशन रु, लेटर रु फिलॉसफी जानंती कौन दर्शन अछि, भगवान के विषय जानिले, विभिन्न जिनिस जानिले। आउ प्रैक्टिकली आमे केमति भगवानकर विषय से कौन रिलीजन धर्मर कर्मटा केमति करंती, एबे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन केमति करंती के कहबो? प्रभुपादଙ୍କ बुक्स रु कि कन्वर्सेशन रु कि लेटर रु कि लेक्चर रु हमें फिलोसफी जानिले। एबे रिलीजन पार्ट ता हमें केमति जानंती, तो अनम्यूट करि कहबो, षोलंग प्रभु कहबो। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु साधु संग करिकी साधु संग्रह हमें फिलोसफी जानिबा हला। एबे रिचुअल गुडा केमति जानिबा, कहना हमें सुनिले एबे फिलोसफी और रिचुअल, फिलोसफी और रिलीजन सेम जिंस, ताको मैच करियार, बैलेंस करिके जिबार अछि। किछि लोक केवल कुहंती करंतीनी, सेटा भी करियार नै, आ किछि लोक करंती ता पछरे कारण जाननांती, सेटा भी करियार नै।
तो मैच करके केमती जीवा तो प्रभुपाद सुंदर भाବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ସେବା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି कि वैष्णव आटायर पिंधती धोती कुर्ता कि जहाँ भी पिंधती तिलक लगाती भक्त मान सहित डील करती वैष्णव सदाचार फॉलो करती तो या माध्यम आम आम जीवन टाको परफेक्ट बनाती एतरे कौन रिचुअल गुड़ा आसीगला तो रिचुअल गोटे पार्ट थ्योरी गोटे पार्ट थ्योरी टा आम प्रभुपाद बुक्स शिखिले रिचुअल टा सेवा करके आम शिखिले बुझीगला समस्त ना दीटा का बैलेंस करा ठीक अच्छे मूर्ति पूजा कौन दरकार अच्छी क्वेश्चन आसव सब भगवान तो सब जगह अच्छा मूर्ति पूजा करार कि दरकार अच्छी भागवतम गोटे सुंदर श्लोक अच्छी उच्चारण कर पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्बसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्मरणीयं वदन्ति तो कई बार भगवान ये कहते भागवतम 3 नंबर स्कंद 25 नंबर अध्याय 35 नंबर श्लोक भगवान कौन कहते कि कपिल मुनि कहते कि भगवान अद्भुत कौन ये जो अवतार गुड़ा को देखु जो माने बहुत सुंदर भाव में भक्त मान दर्शन दियंती मुख पद्म बहुत सुंदर मुख पद्म माध्यम भगवान रूपर माधुर्य एत सुंदर अच्छी एमती सकाଳେ राइजिंग सन प्रातः समय सूर्योदय हुए सुंदर देखा जाए भगवान स्मित हास्य सेमती अच्छी आ भगवान अति दिव्य सुंदर रूप से भगवान को भक्त मान कृपा वर्षण कर बेले बेले सहित कथा भी होती ओके कि मायावादी माने जो माने भगवान को ग्रहण करती भगवान व्यक्तित्व को ग्रहण करती तापर जो माने भगवान को नास्तिकवादी शास्त्र को ग्रहण करती नास्तिक शब्द अर्थ है शास्त्र को ग्रहण करेनि है शास्त्र रे भगवान विषय कह जाए भगवान को अल्टीमेटली से ग्रहण करते ओके से कहते यहाँ कौन मूर्ति पूजा आम भक्त मैंने के मूर्ति पूजा कहती कौन कहती श्री विग्रह आराधना भक्त मैंने कहती जो भगवान विग्रह अच्छा से विग्रह अर्च अवतार अर्च माने हाँ कहीं अर्च अवतार कारण आम भौतिक जिनस केते जन आम भितर अच्छा जो मैंने आत्मा को परसीव कले हाथ अनम्यूट करके कह केते जन आम भितर जो अच्छा सेशन अटेंड कर आत्मा को परसीव कले आमे देखो आम शरीर तत्व बंचीचे आत्मा को परसीव करने परमात्मा को केमती जानिबा जानी परिवानी तेणु भगवान देखती आम बेले जो बद्ध जीव माने हमर भौतिक इंद्रिय माध्यम रे भगवान कौन सी विषय वस्तु को अप्रिशिएट कर पारंतनी भौतिक विषय वस्तु माध्यम रे भगवान को दर्शन कर पारंतनी भगवान से निजर बहुत परम करुणा अवतार को ग्रहण करके अर्च विग्रह अवतार रे आसंती हमको दर्शन देवाई आ भगवान नाम आ भगवान भितर कौन सी अंतर नहीं सेमती अर्च विग्रह जदि सेटा माटी रे हो मार्बल हो काठरे हो ज्वेलरी हो जो भी तैयारी हो सेम भगवान आ अर्च अवतार कौन सी अंतर नहीं केते लोक प्रश्न करती कृष्ण तो कला देखापी तुम इस्कन कहीं मार्बल बन देच हाँ कहीं शास्त्र रे मार्बल बनवाई भी कहुई धातु रे बन पार माटी रे बन पार बाली रे बन पार मनरे बन पार ज्वेलरी रे बन पार तो एमती 8 प्रकार वस्तु अच्छी जो भगवान दिव्य स्वरूप को बन पारा किंतु शास्त्र अनुमोदन हिसाब से भगवान रूप केमिति हम चतुर्भुजकर नारायण स्वरूप द्विभुजधारी मुरलीधारी भगवान कृष्ण भगवान कि रामचंद्र कोदंडधारी रामचंद्र तो भगवान रूपर वर्ण कराई शास्त्र ताकू आम लाइन करके बनवा ना कि मनोरूप तेणु से शास्त्र को मानिक यदि निर्देश को पालन करके आम भगवान को विग्रह बनइले साधु सत मान द्वारा भगवान को आवाहन कले जो प्रोसेस दिखाई एक्जाक्ट प्रोसेस सबू शिला विष्णु शिला नुहे शालग्राम शिला सबू नुह क्या घरे शालग्राम शिला पूजा पाथे तो सबू शिला को शालग्राम शिला कहुए शास्त्र रे जहाँ वर्णना कराई जो शिला जीवंत भगवान आविर्भाव होता है साक्षात शालग्राम शिला को प्रतिष्ठा भी कराए कहीं साक्षात हरि सी विष्णु शिला तेणु से जदि भगवान ऑल परवेडिंग सब जगह अच्छा किंतु भगवान श्री विग्रह अवतार रे भगवान हमारे दर्शन दियंती आ से फॉर्म कौन सी मटेरियल भौतिक नुहे लोक मान मेंटालिटी गला लोक मैंने मंदिर जाती से दर्शन करती भगवान देखा सुंदर कहते सदाजी बढ़िया से कौते मार्बल तैयारी भक्त मैंने केवे कहते कहीं से जानती कि भक्त भगवान जो सुंदर विग्रह है सी कौन सी भौतिक जिनस तैयारी नुहे भगवान परम पुरुष भगवान तो भगवान
गोटे भौतिक वस्तु को आध्यात्मिक भी बनई पारे, आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक भी बनई पारे। भगवान सब तैयारी करछन्ती ना। भगवान भौतिक वस्तु को आध्यात्मिक भी बनई पारे। असुविधा भगवान को तो किसी असंभव नाई। तो से देखु भगवान भगवान नरसिंहदेव केमती आसले, गोटे पिलार गोटे खंबरू भगवान नरसिंहदेव आसिले कि बराहदेव आसिले भगवान ब्रह्मांकर नाकरू आसिले बराहदेव। यदि भगवान ए सब जिनस आविर्भाव हो पार्छन्ति ताहले कौन भगवान विग्रह रूप में आविर्भाव हो पारे? से भगवान को कौन लिमिटेशन ना, लिमिटेशन आम चिंताधारा अच्छी। जदि भगवान सब जगह अच्छा, लोक कहते कि काल पोस्ट बॉक्स थिला। पोस्ट बॉक्स माने कोन, आमे जाई कि चिठीटा से जो रेड कलर डब्बा अछि तर पकई देउथिले, चिठीटा पळौथिला। सब रेड कलर डब्बा तो पोस्ट बॉक्स में सब पेपर टा नोट नो आरबीआई रो साइन भी नाही। सब जगह सब पेपर जो आमे कहबा से आरबीआई रो सिग्नेचर नता, सेटा नोट बोली कहि परिबानी कि सब जगह आमे H2O देखुचे, H2O देखुचे कहदेली। तो सब जगह H2O अछि किंतु सब जगह आमे H2O रो पानी करी पी परिबानी, बुझिला। तेणु भगवान गोटे जगह अच्छे आ लोक भी कही पारे आम सिंपल, यदि सब जगह भगवान अच्छा कौन मंदिर भगवान ना अच्छा। आम भगवान जो कनसेप्शन को बुझा दरकार। भक्त माने जो दृष्टिकोण अच्छी सेटा कौन भागवतम रे सॉरी ब्रह्म संहिता वर्णना करा जाए कि स्मियर्ड विथ लव। स्मियर्ड विथ लव कौन, भगवान भक्त भगवान को दर्शन करियारे भक्त माने निजर प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। हृदय रे साधु माने कौन करती, भगवान दर्शन करती प्रेमर अंजन, अमृतांजन नाम लगाती प्रेम अंजन ने भगवान भक्त माने भगवान को दर्शन करती। कौन सी प्रकार भगवान विग्रह भितर कौन अंतर देखती। समस्त बुझुथिबा जिनसटा विग्रह विभिन्न जिनस तैयारी शास्त्र अनुमोदित होगा दरकार। विग्रह स्वरूप शास्त्र रे दिया जाइछि से अनुसार आसीबा दरकार। विग्रह जो प्राण प्रतिष्ठा हुए तो साधु माने भगवान भक्त उद्धव भक्त माने भगवान को निमंत्रण जनाती कि आपण आसंतु विग्रह रे रुहंतु, अवस्थान करंतु, भक्त माने आपन सेवा करिक शुद्ध हेबे। तो यहाँ साइंस ऑफ डिट्यूटशिप आगु अच्छी भी आम कहि केमी आम सेवा करती भगवान श्रृंगार करती सब भगवान को उद्देश्य नहीं करती। से भक्त माने भगवान आ भगवान विग्रह रे कौन अंतर देखती, तो भगवान श्रृंगार करती सेवा पूजा करती है। तेणु से निज चेतना धीरे मैंने उपरक उपरक गोटे से बहुत समय राधा माधव विग्रह अच्छा पूजारी जो राधा माधव को श्रृंगार करती सेम ड्रेस गोटे दिन भगवान को फिट होतिबो, आ गोटे दिन देखला बेलू भगवान को टाइट होतिबो कि लूज होतिबो, केमिति हुए? भगवान भगवान सहित भक्त माने आदान प्रदान करती, व्यक्तिगत रूप आदान प्रदान करती। तिरुपति बालाजी रे बहुत सुंदर भक्त अच्छा जो कौन भगवान के आदान प्रदान करती, भगवान को फैन करती, पंखा लगाती, आलट चामर गुड़ाती, भगवान सहित कथा हुअंती, केतବେଳେ स्वप्न रे हो आ केतବେଳେ व्यक्तिगत भाव में भगवान कथा भी हुअंती। किंतु ये सब डीलिंग्स गुड़ा ए सब व्यवस्था जहाँ आम कथा हेले सब जिनस कौन मायावादी लोक बुझी पारिबनी, जे भौतिक बादी लोक बुझी पारिबनी, जे संसार रे इंद्रिय तृप्ति करुछि से बुझी पारिबनी, नास्तिक लोक बुझी पारिबनी, सेति से माने अलगा। भक्त भगवान ये सब व्यवस्था रे आनंदित है। कह ठीक अच्छे भगवान पूजा करार कौन दरकार, भगवान कौन आम पूजा आम छोट टिके प्रसाद भगवान अनै बसुँच कौचे तो ये आनंद कोट प्रमाण नायक भागवतम वर्णना कराई आत्मा रामश्च मुनियो निर्गंथ अभिक्रम। भगवान है आत्मा राम, भगवान को बड़ बड़ किसी जिन दरकार ना, यज्ञ इत्यादि बड़ बड़ जो कर देवता मान प्रसन्नता तो सेटा हे पारे आमर किसी मन रे कामना अच्छी पूर्ण करने किंतु कहीं आम करती ये सब जिन भगवान को भोग लगाती, मंदिर बनाती, भगवान को शास्त्र को वितरण करती, सब जिन कहीं करती। भगवद गीतार श्लोक अच्छे 3.9 समस्त मन रखिब, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोभोऽयं कर्म बंधन। अर्थात भगवान यदि किए कर्म करती ना कौन काम कहली, भगवान को प्रीति अर्थ यदि किए कर्म करती से कर्म कले निजर कौन कर यज्ञ कर्म कह जाए शुद्ध हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए, इंद्रिय गुड़ा शुद्ध हो जाती, ताकि आम भगवान के प्रति भल पाइबा जागृत हुए। गोटे लोक पचार सब किसी पैसा ही पैसा, सबू जगह पैसा लोक काम करती, निश्चय सब जगह लोक पैसा करती, कि भक्त मान पैसा अल्टीमेट गोल नुह, धन संपत्ति अल्टीमेट गोल नुह। तो अल्टीमेट गोल है कृष्ण प्रति भल पाइबा।
तो गोटे लोक भौतिकवादी लोक सी पैसा इनकम करके लाभ करके बिजनेस करी कौन करुची सी केवल इंद्रिय को तृप्ति करने ପାଇଁ व्यस्त आहार निद्रा भय मैथुन फूड मनी सेक्स या व्यतीत ଆଉ କିଛି ନାହିଁ भक्त कौन करे जहाँ भी टिके इनकम करे भगवान को प्रसाद लगेया ପାଇଁ व्यवहार करे भगवान ପାଇଁ मंदिर तोड़िया ପାଇଁ व्यवहार करे भगवान को ग्रंथ वितरण करने ପାଇଁ व्यवहार करे भगवान को साधु संग खर्च करे तीर्थ इत्यादि करे तो ये सब जो भगवान को प्रीति अर्थे से करे एथिपाई से भगवान को प्रिय एथिपाई कुआ जाय कोटी कोटी टंका आमे व्यवहार करि परिया भगवान को बहुत गॉर्जियस टेंपल बनाया ପାଇଁ काहेकि भगवान कहीं ए सब करया द्वारा आमे कुआ जाय शास्त्र रे कुआ जाय कि यदि भगवान को ପାଇଁ मंदिर बनौची ताले भगवान तांको ପାଇଁ वैकुंठ रे ମଧ୍ୟ गोटे रेसिडेंस बनै के रखिबे हला तो सेति ପାଇଁ एटा କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ଗୋଟେ एग्जांपल एनालॉजी देबी बुझिबो तो ए सब जिंस कोन କରିବା ଦ୍ୱାରା कोन हुए आमे निजर बेनिफिट पांती केमिति बेनिफिट पांती फास्ट ला आमे कर्म बंधन चक्र रु मुक्त हो जांती भगवान कर गुण कीर्तन करबा द्वारा भगवान हम ऊपर प्रसन्न होआंती हम भगवान के प्रति भल पाइबा आसे हला आ भगवान कर कृपा आशीर्वाद भी मिले देखिथिबो तिरुपति बालाजी मंदिर हो मायापुर रे तळे संध्या रे एलिफेंट प्रोसेसन हुए बहुत बड़ बड़ हाथी से भगवान का सेवा रे नियुक्त थांदी तेणु या सब करिया द्वारा हमर चेतना अछि धीरे धीरे प्योर हबो चेतना शुद्ध हेले हमें भगवान का धाम को जाय परिबा तोर गोटे तम एने भी ठिया आइछो तमे मिरर आगे ठिया आइछो तमे मिरर को सजौछो ना निज को सजौछो के कहयो शुभश्री माता जी कहलो तमे मिरर को सजौछो आईना आईना को सजौछो ना निज को सजौछो हरे कृष्ण प्रभु जी निजକୁ ସଜାଉ आमे तो निज को सजाती तले रिफ्लेक्शन आईना जोटा अछि सेटा सुंदर देखा जाए आईना भीतर जे लोक अछि से सुंदर देखा जाए तो आमे समस्ते मनोरक एनालॉजी आमे समस्ते भगवान कर रिफ्लेक्शन तेणु आमे तले भगवान को सुंदर भाव श्रृंगार करेबा भगवान को हेल्प माने फैसिलिटेट करेबा कोऑपरेट करेबा तले हमर हृदय भी सुंदर हे जिवो सिंपल जिंस एति पय आमे भगवान कर श्रृंगार करूचे शास्त्र रे कहै अछि यथा तदर्मूल विशेष नेन अर्थात गोटे गछर मूल रे यदि आमे पानी दबा ताले जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे जानकर संतुष्ट सारा संसार संतुष्ट हुए ता भीतर भी आमे अच्छे तो गछर मूल रे पानी देले गछर शाखा प्रशाखा मध्य नरिश हो जाए गोटे यदि पेट को खाइले शरीर सब अंग प्रत्यंग मध्य नरिश होकी थाए गोटे प्राइम मिनिस्टर द्वारा तमर गोटे बाटा शॉप अछि तो सेठी से दुकान को प्राइम मिनिस्टर आसिले हेरी ताले कोन तम दुकान ना बढ़ी जीव ना बुझिला कि तेणु तमर ना कमेଇବା ତ ସବୁ लोक तुम दुकान किनिबे तो कहबा तात्पर्य जे भगवान कर सेवा करिवा ताले सब किछि परफेक्टली हे परिबो तो एबे एक्टिविटी 2 अछि मु कहिबिनी एक्टिविटी 2 रे फर्स्ट क्वेश्चन अछि कि रिलीजन विदाउट फिलोसॉफिकल बेसिस लीड्स टू फैनाटिज्म सेंटिमेंटलिज्म काहे कि यदि हमें किछि कर्म करूछे किंतु ठीक फिलोसॉफी जानिने तो या को भाव प्रवणता कोन पाई चारटा ऑप्शन अछि समस्त कहबो कि हमें लेखा है शास्त्र को जानिने कि अंधविश्वास अछि विभिन्न सांग माने कहिले करया पाई एसବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ଟା ସମସ୍ତେ କରିବନି ଯେ ଏଟା ମୁଁ କହିବିନି तो 5 मिनिट अच्छी 5 मिनिट आम कम्प्लीट करवा तेणु कहब कि ठीक अच्छी एबे लोक माने जो मंदिर सामने बसचंती ताकू काहे किछि कहून ताकू तो किछि कह ताकू सेमानकु भोकलिया रखिकी तमे कोन गीते ठाकुर पूजा कले कोन हबो ओके एदिक प्रश्न आसे तो तार कोन उत्तर तो आमे जानिते आगुरु डिवाइस रे आमे पढ़ी पढ़ी आसिले कि आमे वास्तव रे शरीर नुहे आमे आत्मा तो शरीरटा कोन आत्मार कोट बळिया तेणु आम शरीर को जिते खाद्य देले ड्रेस देले मेडिसिन देले तो यहाँ भल नो डाउट शरीर भल किंतु आत्मार कौन उन्नति हुए ना तो आम वास्तविक परिचय है आम आत्मा आम रियल आइडेंटिटी है आत्मा तो आम एत पुराना ड्रेस सब देदबा कि लोकंकर शरीर को पुष्ट पुष्ट रखापी सब खाद्य दवा किंबा मेडिसिन जोगेदेवा सेटा नो डाउट भल कि आत्मार कौन कल्याण हुए तो आत्मार कौन कल्याण हुए तो यहाँ कहुए जमी गोटे लोकटे बुड़ी जाऊँगी सी गोल्डन कलर गोटे जैकेट पिंधि तो आम कहवा कि ना मुझे उद्धार करने जाऊँगी जैकेटा ताठू आणिकी आसली देखला लोक मरीगला तो यहाँ केते दूर ठीक आम लोक को मारी देकी तार जैकेटा कलेक्ट करके आनिबा सेटा ठीक ना लोक को बंचेवाटा जैकेट बरंग जाओ लोकटा को बंचेवा ठीक चंदन कहलो कोटा ठीक ଆଉ ଝିଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲା हाँ कोटा ठीक गोटे लोक को बंचेवा ठीक ना लोकर जैकेटा को बंचेवा ठीक ପ୍ରଭୁ ଲୋକ
परफेक्ट। तेणु से आमर लोक को बचाई आम विभिन्न काम करुचे किंतु सॉरी भूल कहली जैकेट को बचाई विभिन्न काम कर लोक को आम मार दौचे। तो शरीर टा आवरण शरीर को आम जो फैसिलिटी दिखती नो डाउट से भल कि आत्मा कथा आम चिंता करते तो मैक्सिमम जगह समाज सेवा माने एटा शरीर को केमती पोषण जीव आत्मा विषय कई भावती है से आम हृदय जो आत्मा अच्छी सॉरी से आत्मा भीतर जो विभिन्न प्रकार शत्रु अच्छा काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य तो यहीटा जो पर्यटन क्लीन है भगवान का नाम द्वारा मैंने भगवत धाम जापरिबनी अर्थात सी विभिन्न प्रकार पाप कर्म कर शरीर तर मन अशुद्धि हृदय अशुद्धि तो पाप कर्म कले पुनः कर्मचक्र से पड़ी रहा तो आम जिते खाइबा दौवा ड्रेस पिंधा दौवा सी हो पारे मनुष्य जन्म देते कुकुर जन्म मिले कौन ड्रेस दब पुणी कुकुर पर गछ जन्म मिले कि ड्रेस पिंधे के ड्रेस पिंधे करें कितु जड़े जनर आत्मा को उद्धार कर पारा से भगवत धाम जापर कौन प्रकार जो मटेरियल फैसिलिटी भी दरकार पड़ोनी भगवत धाम रे सब किसी अच्छी तेज भगवान को आम जाती दर्शन करती प्रणाम करती भगवान के पाखे मुंडिया मारती प्रदक्षिणा करती कि आरती भगवान करती प्रणाम जनाती कि विभिन्न पाप कर्म पश्चाताप भी करती विभिन्न हरिकथा शुणती कि प्रसाद पाती चरणामृत पाती हरे कृष्ण महामंत्र जप करती कहली कि आम मन जीवन लक्ष्य को आम इनक्वारी करती से आम हृदयटा रिफाइन हुए बहुत क्लीन हुए आमर जो एनिमलिस्टिक नेचर अच्छी सूक्ष्म रु सूक्ष्म पाशविक जीवन जो चरित्र अच्छी धीरे धीरे पूर्ण भाव परिवर्तन हो जाए डिवाइन माने दिव्य हो जाए शुणुच ना नहीं सब ऊपर देखला कि तले देखला कौन नहीं बुझला तो से करने द्वारा आत्मार कल्याण हुए आत्मार जो पापमय आवरण टा नष्ट हो जाए जड़े भगवत धाम जापे किंतु मेटेरियलिस्टिक लोक आम एत भगवान प्रति ईर्षा कर सारे आम भावती कौन मला पर किसी ना भगवत धाम भी ना भगवान भी ना कि ना एंजॉय कर चल तो या द्वारा कौन आम निज चेतना को कलुषित कर दिखती आद्वारा आमको पुणी जन्म मृत्यु चक्र के मनुष्य के कुकुर बिले गध कुकुर मूषा विभिन्न प्रकार यंत्र पाती से कहुए मंदिर किंतु मंदिर रे कौन आमको भावती ठीक अच्छे कहीं कहे मंदिर तो कर निश्चय कर कोरोना टाइम देखीचे इस्कॉन आ तिरुपति बालाजी मिसिकी पर डे सम लाख्स ऑफ प्लेट फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते कोटी कोटी प्लेट से डिस्ट्रीब्यूट कर होल कोरोना टाइम रे सब लोक खायापी एवं भी प्रभुपात सुंदर भाव व्यवस्था कर मंदिर 10 किलोमीटर पर्यंत समस्त प्रसाद दि जाए मागणार समस्त प्रसाद दि जाए तो आम सब किसी को ये करवा दरकार बाहर लोक जो मैंने भगवान को मानती शरीर आवरण को केवल ध्यान दिखती आत्मा अवसर किसी चेष्टा करते नहीं आमर से वैदिक सनातन कल्चर है कौन गिविंग कल्चर अन्य को दान कर कल्चर ना कि खाली ग्राफ माने निजे अख्तियार कर कल्चर नुहे केवल तेणु ग्रेटेस्ट सोशल सर्विस है इस्कॉन कि मंदिर मान कर वैदिक सनातन धर्म मंदिर मान ही करती ग्रेटेस्ट ठीक अच्छे शिवजी को आम जो क्षीर दौचे के शिवलिंग ढालुचे चलू तो पलि माटी पानी माने कौन गटर को पलाऊँ तो सहीटा केमती संभव आम से कौन करवा दरकार तो दीटा जिन थाए गोटे धर्मर भावना आ गए मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन बुझ समस्ते गोटे धर्मर भावना गोटे मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन मंदिर रे भगवान अभिषेक कर धार्मिक भावना अनुसार भगवान सेवा पूजा कले कि मंदिर एटा गोटे प्रमुख एडमिनिस्ट्रेशन भगवान टिके भी चरणामृत टिके भी महाप्रसाद तले न पड़ा दरकार कहार पाद स्पर्श न हवा दरकार ये आगर समय कौन होता जिते सब क्षीर वगैरह अभिषेक कराला शिवजी सब तक एकट्ठा करके बंटा जाए इस्कॉन मायापुर रे एथर गौर पूर्णिमा होता बोधे सरी जन्माष्टमी की गौर पूर्णिमा एक्जाक्टली मन पड़े गौर पूर्णिमा तो ये अभिषेक कराइला भगवान एत अभिषेक रे जो जल आसला माने गोटे छोट पोखरी भाया होगला आठी सब माने समस्त मायापुर रे डिस्ट्रिक्ट प्राय बहुत आसी जो मैंने पूरा से जल माने अभिषेक जल को ग्रहण करते भाव कौन से गोटे बुंद भी नष्ट करा जाए नहीं मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम वैदिक सनातन धर्म तो प्योरली परफेक्ट ओके तो लास्ट गोटे स्टोरी कहूँ चलवा तो प्रभुपाद जड़े गोटे बहुत धनी लोक यहाँ पूरा रियल इवेंट प्रभुपाद जड़े धनी लोक मुंबई धनी लोक मीट कले ना मिस्टर मल्होत्रा तो सी कहले पचारे कि ठीक अच्छे प्रभुपाद मत आप खराब भावे किंतु इस्कॉन कहीं गरीब लोक खाया दौनी खाली भगवान को पूजा कर कंथा थिला तो सी कहे प्रभुपाद कहले ठीक अच्छे मुझे तुम गोटे कहानी कहूँ कौन कहानी कहूँ तुम्हें भाव तुम्हें उत्तर भारत को गल से तुम गोटे सांग अच्छी टाटा
कि बिरला जी अच्छी तो तुम्हें ता सहित कथा हल खाइल पील चाट कल बुलाबुली कल रिलैक्स कल आसिल हरी तो आसला बेले देखिल गोटे लोकटे गोटे पिलाटे जी से टाटा की बिरलार तार पुओ तो तुम्हें ताको पचार रे तू कहीं बुलुचु जी कौन अपरिष्कार होगी पड़ता माने अपरिष्कार होगी जाऊला ଆଉ କିଛି ସେ ଖାଉନଥିଲା କି ତାକୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା କିଛି ଏଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ପୁଅର କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ତ ତମେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କି ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ପଚାରିଲ କି ଆଉ କଣ ତୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପରିଚୟ କଣ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ହେଇକି ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ଯାଇପାରୁନି ମାନେ ମୁଁ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ହିଁ ଅଛି ତ ସେ ତାକୁ କଣ କଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଲ କିଛି ମେଡିସିନ ଦେଲ କିଛି ଡ୍ରେସ ଦେଲ କିଛି ପଇସା ଡୋନେସନ ବି ଦେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏସବୁ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବ ପଚାରିବି କି ତୁମେ ତାକୁ ହାତ ଧରିକି ତୁମ ଘରକୁ ଡାକିଲ ତାପରେ ପଚାରିଲ କି ନାଇଁ ସତରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଣଟା ଝଗଡା ହେଇଥିଲା କଣ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା କ୍ଲାରିଫାଏ କଲ ଯାହା ଯାହା ମିସକନସେପସନ ଅଛି ବାପାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଲ ତାପରେ ତାକୁ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ପୁଣି ପଠେଇବା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲ ତ ଏଇ ଦିଟା ଅପସନରୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କୋଉ ଅପସନ ଟା ଠିକ କୋଉ ଅପସନ ଟା ସବୁଠୁ ବେଟର ତୁରନ୍ତ ସେ କହିଲେ ଯିଏ ତ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଠେଇବ ବାସ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଆୱାର ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଆର୍ ଦ ଏମ୍ବାସି ଫର ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ମନେ ରଖିବ ଆୱାର ଟେମ୍ପଲ ଆର୍ ଦ ଏମ୍ବାସି ଫର ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଆମେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛେ ସେଠୁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଏମ୍ବାସି ଏମ୍ବାସି ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ଏମ୍ବାସି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ଟେମ୍ପଲ ଗୁଡା କଣ ଏମ୍ବାସି ବୁଝିଲା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମିଶିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପରମ ପିତା ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ମାତା ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କି ରାଧାରାଣୀ ଯିଏ ବି ରହିଲେ ତ ସେମାନେ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ଦରିଦ୍ର ହେଇକି ବୁଲୁଛେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାକୁ ବି ଫିଲୋସଫାଇଜ କରିଦଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ କହିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ they are fools and rascal ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନାରାୟଣ କେବେ ଦରିଦ୍ର ହେଇପାରିବେନି କି ଦରିଦ୍ର କେବେ ନାରାୟଣ ବି ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭାବିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଏମାନେ ନାରାୟଣ ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ଭାବିକି ପୂଜା କରିବା ସେ ଆଉ ତ ବଡ ମୂର୍ଖାମି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା କଥା ଆମେ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦବା କାହାକୁ ଟିକେ ସେଲ୍ଟର ଦବା କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଶିଖେଇଦବା ମେଟେରିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖେଇଦବା କି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜବ ଦେଇଦେଲେ ଯାହା ବି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମଚକ୍ରରୁ ତାର ପାପମୟ ସ୍ଥିତିରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛେ ବୋଲି ନାଇଁ ସେ ଲୋକ ପଇସା ପାଇଲା ଚାକିରି ପାଇଲା ତ ଯିଏ ଯଦି ପାପ କରିବ ତ ଯିଏ ଦେଇଥିବ ଏବେ ସିଏ ବି ସେ ପାପର କିଛି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବୁଝାନ୍ତି ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା କଣ ଥିଲା କାହିଁକି ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ତିକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ଆମେ ଭଗବାନଠୁ ଦୂର ରହିଛେ କାହିଁକି ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ତାପରେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ପାର୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତି କି ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି ହରିନାମ ଦିଅନ୍ତି ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି କି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଦ ଲଷ୍ଟ ସନ୍ ଅଫ ମିଲିୟନର ଫାଦର ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲଷ୍ଟ ସନ୍ ଲଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ହଜି ଯାଇଛେ କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ବହୁତ କୋଟିପତି ଲୋକ କୋଟିପତି ନୁହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୁନଃ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଅନଡାଉଟେଡଲି ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସହୃଦୟ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆମର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ପ୍ରମାଣ କଣ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟାନାମ ଚେତନା ଚେତନା ନାମ एको ଭବନାମ ଯେ କାମାନ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଭଗବାନ ଯିଏ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ତାକୁ ବି ଭଗବାନ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ଟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟନ୍ସ ଖାଇବା ଖାଉଛି ତାକୁ ବି ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ତାକୁ କଣ ଭଗବାନ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କଟା ଆମକୁ ରିଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାର ଅଛି ଆଜି କହିବ ଠିକ ଅଛି ଯିଏ ଲୋକ ଭଲ ପାଉନି ଭଗବାନ ତାକୁ ତ ଭଗବାନ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ପାଇକି କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଭ ଯିଏ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଭଲ ମାନେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନି ତାକୁ ବି ଭଗବାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ରହିକି ରହିଯାଉଛି ପଡିକି ରହିଯାଉଛି ସିଏ ଉଦ୍ଧାର ହଉନି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧୁଛି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିକି ସେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଉଛି ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଏମିତି ସେ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଟାଟା ବିର୍ଲାର ପୁଅକୁ ନେଇକି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲ ତ ବାପା ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ପିଲା ବି ଖୁସି ରହିବ ତୁମକୁ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ଯୋଉ ମିଷ୍ଟର ମାଲହୋତ୍ରା ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ ଲକେଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲକେଟ ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ ପୁନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ମାଇ ଲାଇଫ ଲାଷ୍ଟ ସେସନ କି ଆମେ ଆରତି କାହିଁ କରନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ସେସନ ସରି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ ଯିବ ତ ଆମେ ଆରତି କାହିଁକି କରନ୍ତି ତ ଆରତି କାହିଁକି ଆରତି ମାନେ ରତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆମର ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରତି କରନ୍ତି ଆରତିରେ କଣ ହୁଏ
जो जिनस गुड़ा आम संसार भगवान ठार पाइछे संसार को एतले आम भगवान को कृतज्ञता सहित प्योर फॉर्म रे अर्पण करती फास्ट कहले कृतज्ञतार कृतज्ञता आम भगवान को अर्पण करती और प्योर फॉर्म रे अर्पण करती है जो को जिन अर्पण करती गोटा भगवान को आम पाइछे गोटे बापाटा घर कौन करछंती बापा पुओ मार्केट रू किसी बरा सिंगड़ा आनी तो से भावतु पुओ कौन खाऊँ ता सागरे कौन हो बापा अधा खाई लाल लगी बापा को बापा तू भी खा तो बापा कौन जानी कि यहाँ मुझे आनी बोली कि बापा खाए कहीं पुअर भल पाइबाटा अच्छी तो भगवान को आम यदि प्योर फॉर्म रे भगवान आमको जहाँ दौरान कृतज्ञतार मनोभाव रखी तो अर्पण करती भगवान प्रसन्न हुआ तो यहाँ भगवान को आम वेलकम करती आम जीवन में भगवान को मन रखती और भगवान को सेवा करती तीन टा जिन आम करती आरती समय तो आरती रे कौन कौन अर्पण करा जाए मन रखियो कि धूप प्राय 7टा जिनस व्यवहार अर्पण करा जाए मन रखियो धूप दीप अर्घ्य पुष्प रुमाल तापरे आलट चामर जिन आम अर्पण करनी भगवान पाखे अर्पण कहीं करती एमती कहली गंगार जल को आम गंगा नदी रे अर्पण करती तो सबु किसी को बोध भगवान सृष्टि आमको प्राप्त होती प्योर फॉर्म रे अर्पण करती आउ स्थूल नुह सूक्ष्म जिनस को अर्पण करती पंच महाभूत आम शरीर टा बनाई मन बुद्धि अहंकार भी अच्छे सूक्ष्म जिनस तो ये 8टी जिनस को स्पिरिचुअल नुह एटा मेटेरियल 8टी जिनस को आरती समय आम अर्पण करती धूप दीप अर्घ्य पुष्प आलट चामर तो ये सब जिन मध्यम 8टी जिन को भगवान को अर्पण करती तो किछटा जिन देखा अच्छा गोल गोल कहीं घुमाती देखते गोल गोल कहीं घुमाती तो 2टा विशेष रिजन थाए गोटे आमको जन्म मृत्यु चक्र उद्धार करने भगवान को प्रार्थना करती सेकेंड है भगवान को मझीरे रखे दी कृष्ण सेंट्रिक भगवान को आम मझीरे रखती चारिपटे बुलाती अर्थात भगवान आम जीवन केन्द्रबिंदु हूँ तो से आम गोल गोल बुलाती तो फास्ट टाइम जो शंख फुंकती तो यहाँ आरंभ भी फुंका जाए अंतिम समय भी शंख ध्वनि दि जाए ता कारण आम जो मंगलकारी शब्द ऑस्पिशियसनेस इनवोकिंग ऑस्पिशियसनेस तो से आम शंख नाद करती घंटी कहीं बजाती घंटी रे जिते सब भगवान को सेवारे जहाँ सब म्यूजिकल जिनस रहा तो भगवान को प्रिय तो सेटा अर्पण करा जाए म्यूजिक सब प्रकार म्यूजिकल जिनस अर्पण कराए धूप धूप वनस्पति रसोत्पन्नम गंधेभ्यो गंधोत्तम अग्रेय सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम तो भगवान को धूप अर्पण करा जाए तो जमती गोटे लोक क्या साप कामुड़ी देती कौन कर गोटे हर्ब चेरमूली सुंगे सापर विषटा को बाहर करा जाए सेमती भौतिक जगतर जो विष अच्छी मुक्त हाँपाई भगवान को जो अर्पित होता धूप आम माने स्मेल करती आघ्राण करती धूप भगवान को अर्पण करें धूप माटीर प्रतीक माटी भी भगवान को पंच महाभूत माटी रहा माटी को भी भगवान को अर्पण करती गंध गंध तार कहीपर रूप रस गंध स्पर्श ये सब जिन गंध भी भगवान को अर्पण कराला ओके नेक्स्ट लैंप जो मैंने बत्ती पंचदीप कहीं अर्पण करा जाए अहंकार रे सिक्त पंचभूति पर कौन थाए घी को आम बुड़े पूरा सिक्त करके रखी था तो अहंकार रे सिक्त होता जो पंच हाँ अहंकार सिक्त होता जो पंचभूत रही पांच इंद्रिय रही आम भगवान पाखे जाती अर्थात पूर्ण रूपे नष्ट करने चेष्टा करती शुद्ध करने चेष्टा करती भगवान को जाली दिखती अर्थात अहंकार जो दमन हम आम भगवान दीप जलिले कौन हम भगवान को आम देखिपर ना सुंदर केते भगवान देखा तो अहंकार जो नष्ट हम भगवान आम गुण कीर्तन कर भगवान सुंदर विग्रह आम रूप को दर्शन कर ओके से भक्त मैंने देखिए जो आरती भगवान को अर्पण हो जाए तो भगवान आरती नियंती भक्त मैंने केमती आरती नहीं कौटी मारती किए कह आरती नहीं कि आम कौटी मारती मुंडरे हाँ तो 2टा जगह मरा जाए आखिरे मारती अज्ञानता को नष्ट करने मुंडे मारती भगवान को एनलाइटेनमेंट अर्थात आम अज्ञानता नष्ट होगी आम भगवान दिव्य ज्ञान को प्राप्त करती अर्घ्य सुभाषित जल कौन पड़ता है कर्पूर पड़ता है अगुरु पड़ता है चंदन के पड़ता है विभिन्न सुभाषित जल थाए गोलाप जल भी भक्त मैंने पकाती तो सेंटेड वाटर भगवान शरीर माने स्प्रिंकल करा जाए तो अर्घ्य अर्घ्य जल जो कंपोनेंट कहले पंच महाभूत यहाँ भी भगवान को अर्पण करा जाए कौन अर्पण शंख शंख कहीं आम किसी गोटे बड़ गेस्ट आसती
ବୈଦିକ କଲ୍ଚର ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ଯାଏ, ଶଙ୍ଖ ତାଙ୍କ ଶିରରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ରୁମାଲ ରୁମାଲ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ସେପ ମାନେ କଣ, ଆମେ ରୁମାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶର ପ୍ରତୀକ, ତ ରୁମାଲକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିକି ପୋଛିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ପୁଷ୍ପ ଆମେ ହୃଦୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଟଲିଷ୍ଟ 5 ପ୍ରକାର ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର ର ଭଗବାନ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ କୁହାଯାଏ, ବନମାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ହୃଦୟଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ। ଚାମର ଆଲଟ ଚାମର ଆଲଟଟା କଣ, ଯୋଉ ପିକକ୍ ଫିଦର ମୟୂର ପଙ୍ଖ କୁହାଯାଏ, ତ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। କୁଲିଂ ବ୍ରିଜ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପାଇଁ। ଆଉ ଚାମର ଦେଖିଥିବ ପୁରା ଗାଈର ପୁଛରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ମାରିକି ନୁହେଁ ହେଲା, ଗାଈର ପୁଛରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଙ୍ଗଲି ରାଜା ରାଜୁଡା ଯେତେବେଳେ ସେବା କରାଯାଏ, ତ ଆଲଟ ଚାମର ଦେଖିଥିବ, ଆଲଟ ଦି ସାଇଡ ରେ ସେମାନେ ଚାମର ଦୁଇଟା ଘୁରାନ୍ତି ହେଲା, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ମସ୍କିଟୋ ରହିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କିଡା ପୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ ପଳେଇବେ। ନାଚନ୍ତି କାହିଁକି, ନାଚନ୍ତି ଯେମିତି ବାରରେ ସବୁ ନାଚନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାଚେ ଆମ ଶରଣାଗତିର ପ୍ରତୀକ ଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ରୁହନ୍ତି, କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ନାଚନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟେପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟେପ କଣ, କେତେବେଳେ ପରେ କହିବା। ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ନାଚିବା ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏମିତି ନୁହଁ କଣ ମିନିଂଲେସ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଟେନସନ ସିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବକ ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆମରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ଆମେ କାହିଁକି କେମିତି ଆରତିରେ କଣ କଣ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଆଉ କୋଉ ଅର୍ପଣ କରିବାର କଣ କଣ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଧୂପ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରତୀକ, ଦୀପ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତୀକ, ଅର୍ଘ୍ୟରେ ଜଳର ପ୍ରତୀକ, ତାପରେ ରୁମାଲ ଆକାଶର ପ୍ରତୀକ, ପୁଷ୍ପ ତ ରହିଲା, ଆଉ କୋଉଟା ରହିଗଲା, ବାୟୁ ପାଇଁ ଆଲଟ ଚାମର ରହିଲା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଲଟ ଚାମର ରହିଲା। ହଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆରତି ସମୟରେ। ତ ଆଜି ଆମେ କଣ କଣ ଶୁଣିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ମନ୍ଦିର କାହିଁକି, ଆମେ ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ବନେଇବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇର୍ଷା ନ କରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ବେନିଫିଟ ପାଇବା। ଓକେ, ତ ପୁରା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି କ୍ଲାସ ସେସନରେ ଆଜି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ ଆମେ କଣ, ରିଲିଜିଅନ। ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଖାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ହବନି, ଏତେ ସେବା କରିବା କଣ ଦରକାର ଅଛି। ରୁମାଲର ୟୁଜ କଣ, ରୁମାଲରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୋଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଉପରେ ପୋଛନ୍ତି। ଆଉ ରୁମାଲଟା ଆକାଶର ବି ପ୍ରତୀକ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଢିଲେ କି କେବଳ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ହବନି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବି କରିବାର ଅଛି। ତ ରିଲିଜିଅନ ଗୋଟେ ଥିଓରି ରହିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରହିଲା, ଦିଟା ଆମକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଥାର୍ଡରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ କି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଣ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି, ତ ଭଗବାନ ଆମେ ଆମର ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାନି। ଭଗବାନ କରୁଣା କରିକି ଆମକୁ କଣ, ମୂର୍ତ୍ତି ତ ନୁହଁ, ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଅବତାରରେ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ନିଜର ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ତ ପୁରା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି, ସାଧୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅବତାର କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁରେ ଆଉ ତିଆରି ହୁଏନି, ଥରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ ହେଇଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଶୁଣିଲେ କି ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଣ, ଭଗବାନ ଆମ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆମେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯଦି ବା ଭଗବାନ ଆତ୍ମାରାମ, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଆନ୍ତି, ଆମର ବେଷ୍ଟ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତୋଳି ପାରିବା, ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇ ପାରିବା, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଆମକୁ ଭଗବତ ଧାମରେ ଜାଗା ମିଳିବ। ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲି ଶୁଣିବ ଟିକେ। ଆଉ ନିଜକୁ ସଜେଇଲେ ଆମର ମିରର ଆଇନାରେ ଆମର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଟା ଏମିତି ସଜେଇ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଜେଇଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ଆମେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଭିକାରୀ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, କି ସଂସାରରେ ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ଭିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭିକାରୀ ବି କୋଟିପତି, ଭିକାରୀ ଭିତରେ ପୁଣି ଧନୀ ଲୋକ କିଏ ଅଛି, ଫାଇଟିଂ ଲାଗେ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର କଣ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଖାଲି ସେବା କରିବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଲୋକମାନେ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଛି ପୁଣି। ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ କି ଆମେ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ବହୁତ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା। ତ ନୋ ଡାଉଟ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଶରୀରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁ ହେଲା ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜାଗା ଭଗବତ ଧାମକୁ ଆମେ ମିଶିବାର ଅଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପର ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ,
आम हृदय शुद्ध हो भगवान सेवा करके भगवान को प्रति भल पाइबा ये करके आम भगवत धाम जापर से द ग्रेटेस्ट सोशल सर्विस कौन आम भगवान भक्ति करवा एपाई मंदिर गुड़ा भगवान एम्बासी स्पिरिचुअल वर्ल्ड एम्बासी है प्रभुपाद देखो इंडिया रे केते भिखारी अच्छा भारतीय भिखारी भाव तो केते भिखारी विदेश रे जो भिखारी माने थिले प्रभुपाद हिपी माने थिले तो से भिखारी टू भी हीन पूरा तो प्रभुपाद कहले छोट भल पाइबा देले भगवान सहित रिकनेक्ट कराइले से जीवन आज परिवर्तन हो गला इंडिया रे भिखारी माने बापा भिखारी हेतिबो ता पुओ सेही जगह सेही गोटे कौन अखा से जोटी बकी बसथिबो और छता थिबो अखा थिबो सेठी बापा बसला पुओ बसला ता पुओ बसिबो सरला से भिखारी जनरेशन कंटिन्यू हबो एभलिया हाथ कटि जाइथिबो प्रभुपाद देखि सुंदर भाव देखै जाइछन्ती कि हाथ कटि जाइथिबा विकलांग लोक भी भगवान सेवा करिकि सुंदर भाव भगवत धाम जाय पड़छन्ती किंतु एठी विकलांग माने योजना पळे आछि हमर सेडा कहि होबनी कहबार उद्देश्य होला कि हमकु भगवान का सेवा कले होलिस्टिक डेवलपमेंट सब किछि रो डेवलप हे पारिबो आ भगवान कर श्रेय करिवार उद्देश्य होला हमकु एई जन्म रे भगवत धाम जीवार अछि ठीक अछि तो से गोटे क्विज समस्त करिवो हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद की जय तो कार किसी प्रश्न अच्छी गोटे दिटा प्रश्न समय हो गलानी के प्रश्न पचारले काली एकादशी अच्छी जल्दी सोइबार अच्छी हरे कृष्ण प्रभु ओके मनोज प्रभु तुम्हें कहो आग प्रभु जी ये जो धूप और पुष्प कौन पे ये कहबे आछे धूप और पुष्प ओके धूप आज्ञा आम प्रभु भगवान को गंध पाई अर्पण करती भगवान को सुबास प्रदान करने धूप अर्पण करती माटीर प्रतीक अर्थात पंच महाभूत गोटे महाभूत को आम भगवान पाखे सरेंडर कले तुम पाखे कोटी टंका अच्छी सरेंडर करदेल टेंशन फ्री रही आम पाखे पंच महाभूत अच्छी मन बुद्धि अहंकार अच्छी सबको समर्पण करदे आम लिबरेट हो गले मुक्ति प्राप्ति हो गले भगवत धाम जापर ओके बुझला आ गोटे फूल फूल आम हार्ट टा भगवान को अर्पण करती मन बुद्धि अहंकार मनटा भगवान को अर्पण करती यदि मनटा रहीगला आम पाखे पुणी जन्म मृत्यु चक्र पड़ जावा ओके आउ किछि प्रश्न अछि कार हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी अतर दिया जाए आम इस्कन रे शेष रे हाँ इडा अतर कौन है भगवान को मायापुर दर्शनार्थी जो खोले अतर भगवान को स्प्रे करा जाए या फिर कहीं ना भगवान जिते सब गंध रहा भगवान प्रीत्यर्थे अर्पण करा दरकार तो गंध आम नृसिंह सेंट ऑयल आनती मारती हाथ में भगवान को अर्पण होता है तो सेम प्रिंसिपल भगवान को आम अर्पण करती गंध रूप रस गंध स्पर्श ये सब जिन भगवान को अर्पण करा जाए ओके बुझीगला ना प्रभु खाली ଆଉ କାର चंदन हरे कृष्ण प्रभु ଚନ୍ଦନ କୁହ हम प्रभु माने चंदन रो स्मेल ना अलगा जे कोनसी अतर हेले भी ହଁ चलियो ସୁବାସିତ ଅତର ଅତର ମାନେ କେବଳ ଚନ୍ଦନ ନୁହଁ ଚନ୍ଦନ ହେଇପାରେ ଜସ୍ମିନ ହେଇପାରେ କଣ କଣ କେତେ କଣ ସବୁ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅତର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ହେଲା ମନେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱରରେ ପଡନ୍ତି ଗୋଟେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କଣ ଫୁଲୁରି ତେଲ ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଲ ସୁବାସିତ ଫୁଲ ସେ ତେଲ ନୁହଁ ଫୁଲକୁ କଣ କରାଯାଏ ମାଟି ତଳେ କଣ ଗୋଟେ ସବୁ ଦିଆ ହେଇକି ମାଟି ତଳେ ରଖାଯାଏ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଏଟା ବାହାରେ ତାକୁ ପୁଣି ସେ ତେଲ ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦିଆଯାଏ ଫୁଲୁରି ତେଲ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ବିଧି ଅଛି ଅର୍ପଣ କଲେ କଣ ଆମ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଖାଲି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୁଣି ଠିକ ଅଛି ଆଉ କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡା ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଜପ ତପ କାହିଁକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ହବନି ଏତେ ମାନିବା କଣ ଦରକାର ଅଛି ଏତେ ଆରତିରେ ଏତେ କଣ ଦରକାର ଅଛି ଖାଲି ଦୁପଟ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ହବନି କି ହେଲା ସବୁ ପଚାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସେସନ ନାଁ ଦେଲେ why we do what we do ଓକେ ତ ଆଉ କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ଯୋଉ କହିଲେ ଭୋଗଟା ଭୋଗଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଯୋଉ କଣ ଦିଆଯାଏ ଭଗବାନ ହଁ ପ୍ରସାଦରେ ଭୋଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ବନେଇଲେ ତ ଭଗବାନ ଖାଇବେ ନା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ପୁରୀରେ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେଠି କଣ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିଲା ସେଥିରେ ଶିବଜୀଙ୍କର ବେକରୁ ଉପରକୁ ଥିଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବଜୀଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ ଥିଲା ଗୋଡ ଯାକେ ପେଟଟା ନଥିଲା ପେଟ ଜାଗାରେ ବଡ ଓଁ ଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତ ମହାରାଜ ଜଣେ ଆସି କହିଲେ ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ପେଟଟା ଗାୟବ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲା ତେଣୁ କହିବା କଥା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଖାଇବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମେ କଣ ଖାଇବା ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ନା
तेणु भगवान को आमे देले आमे पाइबा सिंपल जिनस तेणु भगवान को जोटा लागे सेटा भोग आमको जोटा मिले सेटा प्रसाद बुझला भक्त मान जोटा मिले महाप्रसाद आ भक्त मिले कौन महाप्रसाद ओके आ कौन प्रश्न अच्छी ना ये विराम दवा ओके किसी गोटे आसी ओके ठीक अच्छे आ कि ना समस्त पुनः धन्यवाद समस्ते भक्ति आहरी निष्ठापर हुआ खाली एकादशी भी अच्छी भगवान को प्रार्थना करार अच्छी एकादशी रे कि आम एकादशी अधिक माला जप करने सहित पूरा चित्त को भगवान निकट समर्पण कर चेष्टा करिया दरकार भगवान प्रति आम निष्ठापर भाव यदि भगवान का सेवा करवा ताले आम शुद्ध निश्चय ये जन्म भी शुद्ध होगी भगवान पाख को जापर ठीक अच्छे समस्त पुनः धन्यवाद हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण।